माने गोटे गरीब लोक ना ता जीवन में बहुत दुख कष्ट करी थाए। बहुत दुख कष्ट सही ना से ता परिवार को पाली पोषी बड़ करी थाए। हेले गोटे परिवार ता दुख बुझंती नाही। जेतमळे गोटे घरे गोटे पुओटीए जन्म होता है समस्ते खुशी होई थांती। हेले से पुओ ता जीवन में बहुत दुख रे थाए। कौन भाई जानी चंती गोटे पुओ ना जितेबाला बड़ होता है ना सेतमळे ता मुंडरे पूरा परिवार बोझ थाए। ता भौणीर बोझ थाए केमिति ता भौणीर बाहागर हेब, केमिति ता भौणी को भल कॉलेज रे पाठ पढ़ेइब, केमिति ता घर परिवार समस्त खुशी रे रखिब। जेते दीपावली हेउ पूजा पर्वाणी हेउ जहाँ भी हेउ निजे पुराणा पिंधिब हेले निज घर लोक नुआ देव। ये हेउची गोटे पुअर जीवन, गोटे पुअर ये होउची भविष्यत। सी जेते चेष्टा करेबे जेते ता मन से भावे कि नाई मु किछि सेविंग करिबि मु किछि रखिबि हेले से ता जीवन रे रखी पारे ना। कारण जानिछंती कारण ता मुंडरे ना ता परिवार बोझ थाए। ता परिवार को ताको खुशी रे देखिबार थाए। से ता परिवार को केमिति खुशी रे देखिबो से चिंता ता मुंडरे थाए। सेथिपाई ना से निजर किछि सेविंग करे ना से ता परिवार को आगे देखि थाए। जो पिला ना घरे जिदी कर मु एईटा खाइबिनी मु सेईटा खाइबिनी मते भल जिंस आनी कि दियो सेही पिला जेतमळे बाहरे जाई काम करी थाए ना सेही पिला जेतमळे बाहरे किछि काम करी थाए बा खटी थाए कोन छुटे कंपनी रे काम करी थाए ना सेतमळे ना से सब की जिंस किछि देखे ना। जहाँ भी अच्छी रूम रे भात सांगे जहाँ भी खटा चकड़ी कि लुण टी लंका टी चकड़ी से ता जीवन बीतई दिए। गोटे पुअर जीवन ना एते सहज नुह सांग माने। गोटे पुओ ता जीवन रे बहुत कष्ट करी थाए। एते सब दुख सही मध्य से सब किछि सही से ता काम करी चली थाए। केबे से भांगी पड़े ना। हेले आपण माने कौन करंती ताको केबे सपोर्ट करंती नाही। जेतमळे ता द्वारा कौन सी गोटे छोट भूल हो जाए ना ता भूल को समस्ते धरी थांती। गोटे पुअर कौन इच्छा नहीं ता गाँ रे बुलिया पई। गोटे पुअर कौन इच्छा नहीं गाँर पूजा पर्वाणी रे सामिल हेबा पई सांग साथी सहित बुलिबा पई। हेले कौन करिवो से ता घरर परिस्थिति देखुची ता निजକୁ से देखुची ता बापा बोऊ को देखुची ता भाई भौणी को देखुची। जेतमळे से समस्त को देखुची ना तार सबु मनोबल भांगी जाउची। से निजको बदलई दउची। जेते सब दुख निज मन भितर चापी दउची ना काहाको कहि पारुची ना निजे सही पारुची। आजिकाली दुनिया संग माने बहुत खराब। जदि तुमे ना काहाको विश्वास करी निजर हृदय कथा कहिबो ना सेही पिला ही तुम सहित खेलिबी। सेही पिला ही तुमर जेकोसी भी असुविधा ताकू मजाक उड़ेइबे। तुम असुविधा रे से माने हसीबे। तमे भाबिथिबो कि ना से पिला मते सपोर्ट करिवो हेले से पिला तुमको केबे सपोर्ट करिवो नाही। से पिला तुमको बहुत कष्ट देबो बहुत दुख देबो। सेथिपाई सांग माने केबे जीवन रे ना जेते पछे दुख रे रहउचंती रुहंतु केबे काहाको निज दुख को बेसी शेयर करंतु नाही। कारण आजिकाली समय ही खराब। आजिकाली समय रे तुमे जहाँ को निजर भाभी सेही पिला ही तुमको गोटे समय रे धोखा दब। सेही पिला ही तुमको गोटे समय रे छाड़ी अधा बाटू चली जीव। भगवान को ऊपर भरोसा कर। प्रभु जगन्नाथ को ऊपर भरोसा कर। से ही गोटे लोक जी दिन राति करुची जी आमको रास्ता चलिया आमको शक्ति देउछंती आमको बल देउछंती। जेतमळे ना से आमको ए पृथ्वी पृष्ठ को पठेइचंती ना से निश्चित भाव में आम दुख सुख रे छेड़ा हेबे। से केबे आम दुख सही पारिबे नाही। हेले तुमे जदि मन रे गर्व करिवो ताहाले से तुम दुख को अनेइबे भी नाही। तुम दुख को से किछि भी करिवे नाही। तमे एमती दुख रे रही रही तुम जीवन एमती ही कटि जीवो हेले तुम दुख केबे दूर हेबो नाही। सेथिपाई सांग माने मन रे केबे गर्व करनी। आजिकाली लोक माने ना मन रे बहुत गर्व करूछंती। आपण माने जानिथिबे जो माने गर्व करूछंती सेमानक जीवन रे कोन घटुची बहुत दुख पाउछंती आउ किछि नहीं।
ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ କତିରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୋ କତିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯଦି ତୁମ କତିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ପାଖରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ଆଜି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧନ, ଜନ, ଯୌବନ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କେବେ ଜୀବନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ତୁମ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ନଥିବ, ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଥିବେ। କେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିବେ? ତମେ ଯଦି ମନରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ ଥିବେ। ଯଦି ତୁମେ ମନ ଭିତରୁ ଖରାପ ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଖରାପ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ତୁମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯିବେ, ତୁମ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ କାହାକୁ ଚାରିଦିଗ ତୁମର ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ, କେହି ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ମନରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମର କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣମାନେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସାଥିରେ, ତୁମେ ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶିଷ ଲଙ୍ଗଳା, ଯିବ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା। କେହି ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବେ ନାହିଁ, କେହି ତୁମକୁ କିଛି ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତୁମ ଦେହରେ ଥିବ ନା, ସବୁ ଖୋଲିକି ଘରେ ରଖିଦେବେ, ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଥରେ ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଆସିବ, ନିଜ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର ମିଳିବ। ବହୁତ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ଝିଅମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ବସିଥାନ୍ତେ, ଖାଇଥାନ୍ତେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି କିଛି କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ତା ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ, ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ। ସେ କେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଦୂରରେ ଆସି ରହିଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ତା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି, ତା ନିଜ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି। ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି, ତାକୁ ବାହାରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ତା ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତା ଜୀବନରେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ନ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ କାମ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ବାପା ମା ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକି କହିଦେବ, ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ କାମ କରୁଛି, 12 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀରେ ଖଟୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ଘରେ 5 ମିନିଟ୍ ବି କିଛି କାମ କରେ ନା, ଗୋଟେ କୁଟାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରେ ନା, ସେହି ପିଲା ନା ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି। ଗଧ ଘୁଷୁରି ବାଗିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଖଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ଯିଏ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଗୋଟେ ପୁଅର ନା 2 ଦିନ ଖୁସି ଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ତା ଦରମା ମିଳିଥାଏ, ସେଇଦିନ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେଇଦିନ। ଏ 2ଟା ଖୁସି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ଖୁସିକୁ ସେ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁଦିନ ଦରମା ମିଳିଥାଏ, ସେଦିନର ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହେ ନା। ଦରମା ଆସିବ,
अधघंटे घंटे रहिबो पाखरे तापरे चली जीव एमती किछि आजिका समय रे होछि आपण माने निश्चिंत जानिथिबे जो माने बाहर रही खटुचंती। धन्यवाद सांग माने आशा करी मोर ए वीडियो आपण मानकु निश्चिंत किछि ना किछि बुझिबा को मिलिथिबो आपण माने किछि ना किछि शिखिथिबे। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिथिबो लाइक टिए करिवे सांग मानक मध्य रे शेयर करिवे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत निश्चिंत भाव में रखिए। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिवे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।